পাকিস্তানকে তার ভাষাতেই জবাব দেওয়া হয়েছে, সন্ত্রাসবাদ একটা দৈত্য, তাকে না মারলে সে আপনাকেই মেরে ফেলবে, তাই আপনাকে মারার আগেই তাকে খতম করতে হবে। এদিন বিদেশ সফরে রওনা দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত, সর্বদলীয় কূটনৈতিক অভিযানে যে 59 জন সাংসদ স্থান পেয়েছেন তার মধ্যে রয়েছেন বাংলার 2 সাংসদ, তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপির শ্রমিক ভট্টাচার্য। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करना और कौन सी स्थिति पर हम लोगों को ऑपरेशन सिंदूर पे जाना पड़ा, ये पूरा दुनिया को अवगत करा। धर्म पूछ कर बीवी का सामने, बेटे का सामने, पिता का सर पर गोली चलाना, इसका उद्देश्य एक ही था, सारा देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा भड़क गया। लेकिन भारत की जागरूक जनता इसको नकार कर रही है। पाकिस्तान अपनी भाषा से उसका जवाब उन्होंने ले लिया। हमारा लक्ष्य एक ही है, टेररिज्म इज अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर, किल इट बिफोर इट किल्स यू, एंड पाकिस्तान शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट।